ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, निकाह में नबी की कौन सी सुन्नत अदा हो रही है? क्या ढोल बजाना नबी की सुन्नत? क्या बैंड बाजा बजाना नबी की सुन्नत? या डीजे बजाना नबी की सुन्नत? या गीतों पे ढोलों पे गीत गाना नबी की सुन्नत? नाचना बोलो क्या नबी की सुन्नत? नहीं मेरे प्यारे, ये सब शैतान की सुन्नत। ओ मुसलमान जरा सुन, तू है तो अपने बाप का, अगर किसी दुश्मन को खुश करे तो बोलो तेरे बाप की बेइज्जती होगी या नहीं होगी? माइक को थोड़ा संभालें, है नहीं? बोलो तेरे बाप की बेइज्जती होगी या नहीं होगी? अरे तू है तो नबी का गुलाम, जरा बता। और तू शैतान को खुश करे, नबी को नाराज कर दे। जो शैतान दुश्मन है उसे खुश करे तो बोल तुझसे कैसे नबी राजी होंगे, कैसे खुदा राजी होगा? और जब नबी राजी नहीं हो सकते, खुदा राजी नहीं हो सकता, तो दुनिया पे तू कितना ही कूद ले, थोड़े दिनों कूदेगा, एक दिन तू नाकाम हो जाएगा। बेशक बेशक, एक दिन नाकाम होना। सुभान। अब और आगे चले मैं बताऊं, निकाह मेरे नबी की सुन्नत। अब मैं तुम्हें निकाह का तरीका बताता हूं, इस्लाम में कैसे निकाह होना चाहिए। बताऊं, शादी हो, अगर शादी हो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, या कुर्सी बिठा लेना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे आना चाहते हो आगे आ जाओ। अब बैठे बैठे भी थक गए, ईशा के बाद से बैठे ना। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये दूल्हा मियाँ की कुर्सी खाली हो गई, माशाल्लाह। बैठ। अब सुनो, सबसे पहले शादी, तो शादी के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? लड़का वाला है तो उसे लड़की की जरूरत, और अगर लड़की वाला है तो उसे लड़के की जरूरत, तभी रिश्ता तय होता है, बाकी काम बाद में होते हैं। अब कुरान से पूछो, ओ कुरान तू बता, क्या कहीं शादी से पहले जो रिश्ता देखा जाता है उस रिश्ते को देखने के लिए कुरान में जिक्र आया या नहीं? तो कुरान कहता सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। इसका तर्जमा ये है, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। बेशक कुरान की बलागत भी बड़ी कामयाब की। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान में ये क्यों नहीं आया था औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, या औरतें मर्दों की बीवियां या मर्द औरतों के शौहर? लेकिन लिबास आया, लिबास क्या है बोले? इस पर जरा तवज्जो दो, कुरान की बलागत देखो। अल्लाह ने फरमाया लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास, और तुम औरतों का लिबास। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम अपने लिए लिबास देखने जाओ, कहीं दुकान पे जाओ, बरेली जाओ, मार्केट में, तुम्हें जो पसंद होगा वही तो लोगे। तुम्हें कलर पसंद है तो लोगे, कलर पसंद आ गया, आने के बाद तुमने कहा ये दे दो। अब जब थान को खोल करके देखा, अगर उस थान में कहीं कट निकला तो बोलो क्या उसको लोगे? अगर उसमें दाग धब्बे निकले तो क्या उसको लोगे? नहीं लोगे। ऐसे ही अगर आप अपनी लड़की के लिए लेने जा रहे हैं, अगर उसमें कट निकले तब भी नहीं अपनाएंगे। अगर लड़के के लिए लेने जा रहे हैं, अगर उसमें कट निकले तब भी नहीं अपनाएंगे। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया, ऐ लोगों तुम अपनी लड़की के लिए लड़का तलाशो तो वो तुम्हारी लड़की का लिबास बनेगा, और अगर लड़के के लिए लड़की तलाशो तो वो भी तुम्हारे लड़के के लिए लिबास बनेगी। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया। लोगों अगर देखो तो लड़की के लिए लड़का देखो, या लड़के के लिए लड़की देखो, तो संभाल के देख लेना, कहीं उसमें कट ना हो, कहीं
दाग दबाना, किसी तरीके का फाड़ना अब तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन मैं समझा रहा हूं मेरे भाई। अगर कपड़े को फैला करके देखा तो हमें पता चल गया कि कहां पर कट है, कहां पर दाग धब्बा है। लेकिन लड़की में कट का क्या मतलब है, लड़की में दाग धब्बे का क्या मतलब है? अगर लड़की के नाखून कटे हो तो क्या कट है? अगर लड़की की सब्जी काटते तो उंगली कट जाए तो क्या मतलब कट है? लड़की का कहीं कान कटा हो तो क्या मतलब कट है? लड़की का लड़के का पाँव कहीं थोड़ा सा कटा हो तो क्या कट है? नहीं नहीं, तो फिर कट का क्या मतलब है? अरे कुरान ने जो लिबास बयान फरमाया इसका कट का क्या मतलब है? सुनो ऐ लोगों, तुम मुझसे मत पूछो, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो। अरे अगर पूछना है तो तुम इस्लाम से पूछो। इस्लाम क्यों बचा? लड़की में कट का क्या मतलब है? इस्लाम को तो मेरे भाई इस्लाम जवाब देता है। कट का मतलब ये नहीं कि उंगली कटी हो, कट का मतलब ये नहीं कान कटा हो, फिर कट का मतलब क्या है? कुरान कहता है अरे जो लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो उसमें देख लो कटना है। तो कट का मतलब ये है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीनों के पहनती हो तो समझ लो उसका कट है। कोई लड़की का नीचे तक गिरेबान फटा हुआ हो तो समझ लो कट है। अगर वो लड़की बाल कटवाती हो तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की गाने सुन रही हो तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की बेपर्दा घूम रही हो तो इस्लामी एतबार से कट है। वो लड़की मार्केटों में बेपर्दा जा रही हो इस्लामी एतबार से कट है। तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अगर तुम ऐसी लड़की को अपने घर में लाओगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, तुम्हारे घर में हया नहीं होगी, तुम्हारे घर में पर्दा नहीं होगा। अगर तुम्हें लाना है, रिश्ता तलाशना है तो ऐसी लड़की देखो जो दुपट्टा पूरा ओढ़ती हो, कपड़े पूरे पहनती हो, नमाजें पढ़ती हो, माँ बाप का कहना मानती हो, कुरान पढ़ रही हो। अगर ऐसी लड़की जब घर में आएगी तो तुम्हारे घर में रहमत होगी। अगर बीवी बनेगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे। ये बयान आप गुड्डू मलिक साहब यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। रहमान साहिब किबला सरजमीन रागोपुर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लामी एतबार से कट। और अगर आज देखिए आप, अगर 50 लड़कियां शादी में हैं, 50 लड़कियां, तो उनके कपड़े आस्तीन एक की भी नहीं मिलेगी। आस्तीन हाफ नहीं, बिल्कुल साफ है, जड़ से खत्म है, जड़ से है। ये गले नीचे तक कितने ही जाड़े पड़ रहे हो फिर भी नीचे तक खुला हुआ, पीठ आधी आधी नंगी। और अब तो सुतनिये चल रही हैं, वो चूहे की खाल के सुतनिये। और पहले 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की बच्ची को पहनाया जाता था, अब 40 साल की बुड्ढी पहने फिर रही है। 40 साल की बुड्ढी, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। अरे बूढ़े बैल के बाल काट दो, क्या जवान हो जाएगा क्या वो? बोलो है कि नहीं है? और कपड़े मच्छरदानियों के चल रहे हैं, मच्छरदानी के बेल बूटे लगा दी। 50 अगर लड़कियां 50, तो उसमें से एक आधी लड़की ऐसी होगी जो पूरे यहां से यहां तक ढके हुए हो, वरना ऐश नीले फैश नीले। किसी की चुटिया इधर को पड़ी है तो किसी की इधर को पड़ी है, किसी की आगे पड़ी है, किसी की लपेटा मार के यूं खड़ी है। हाँ, और कुछ दिनों पहले भी चुटियां कट रही थी, चुटियां इधर भी चला था मौसम। हाँ? चुटियां कट रही तो भागी पड़ रही, बुढ़िया से बुढ़िया दुपट्टा ओढ़े फिर रही, बुढ़िया से बुढ़िया। इतने फोन आए वाले हुजूर से, ये सब 2 कदम रख दो, 2 कदम, ताकि ये बाबा भाग जाए चुटियां काटने वाली। मैंने कहा मेरी रिश्तेदार है जो मेरा नाम सुन के भाग जाएगी।
ایک لڑکی تو ہیلمٹ لگا کے سو رہی تھی. ہیلمٹ بنانے والے کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا میرا ہیلمٹ اس جگہ اڑا جائے گا. اور ایک لڑکی چٹیاں میں تالا ڈال کے سو رہی تھی. کاش اگر اپنے پاؤں میں تالا ڈال لیتی تو ٹھیک ہو جاتی. کٹ کیسے رہی ہیں چٹیاں؟ میں نے پوچھا تو بولے وہ بلی بن کے آتی ہے. بلی بن کے آ رہی ہودے سے کاٹ کے لے جا. اور کچھ بولے صاحب، کچھ بولے کہ وائرس ہے، کچھ بولے کیڑا ہے، کچھ بولے جادوگر ہیں، سمجھے؟ کچھ بولے سفلی علم والے گھوم رہے ہیں، یہ بال کٹ رہا ہے. کچھ بولے خالی ایسی. اب موبائل میں بھی وائرس آنے والا. موبائل بڑی کہانیاں چل رہی. اگر مجھے چٹیا کاٹنے والی مل جاتی تو میں تو اسے مبارکباد دیتا. صحیح بتا رہے ہوں. اور اگر کہیں مٹھائی کی دکان ہوتی ہے تو ایک ڈبہ بھی دیتا اسے. پوچھو گا نہیں کیوں؟ اس لیے مولانا لوگ بڑے بڑے اچھے علماء 50 سال سے تقریریں کر رہے ہیں کہ دیکھو کپڑے پورے پہنو، دوپٹہ پورے اوڑھو. اتنی ننگی ہو گئی، اتنے ہی ادھے کپڑے ہو گئے. ایک نے مان کے نہیں دی اور وہ 15 دن گھومی ہے بڑھیا سے بڑھیا دوپٹہ اوڑے پھر رہی تھی. صحیح بات. ڈر کے مارے کیا نہیں کرتا. اللہ ہم نے اپنے طور طریقے. ایک تو دوسرے ہی دن پروگرام تھا، پروگرام سے ایک دن پہلے ہی کٹ گئی. اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ موبائل میں آ جاتا ہے. ارے اتنے 50 فون بولے حضور دوپہر سے ہی آ جانا، آپ دوپہر سے دعائیں کر دینا گاؤں کے لیے. میں نے کہا اب یاد آ رہے ہو، سمجھے کہ دوپہر سے ہی دعا کر دیا. تو میں نے سوچا ایک دن لیٹے لیٹے یا اللہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ہم لوگ شریعت مصطفیٰ سے دور ہو گئے. یا اللہ ایک دن وہ بھی تھا، چلو مانو کتنا ہی بڑا جادو کرو، کتنا ہی بڑا جادو کر کاٹنے والا یا کوئی بلائے ہو، لیکن ہمارے قرآن میں وہ طاقت ہے، وہ طاقت. لوگ سنو کیا پڑھنا چاہیے. میں تمہیں طریقہ بتا دوں، زیادہ نہیں آسان بتا رہا ہوں. 3 مرتبہ آیت کرسی پڑھو، 3 مرتبہ 4 قل پڑھو، اور پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے تالی بجا دو. گھر کے باہر تک آواز چلی جائے، میرا دعویٰ تمہارے گھر میں بلا نہیں آ سکتی، آسیب نہیں آ سکتی. اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، وہ صبح تک بالکل آرام سے رہے گا. جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شادی ہوئی تو سب سے پہلے بجتا بھانگڑا. کیا بجتا ہے؟ بھانگڑا. توبہ توبہ، یہ بھانگڑا نکلا کہاں سے؟ سمجھے؟ نمرود کے وہاں بجاؤ گا لگ رہا ہے. اب بھانگڑا بجتے بجتے جب ہمارے یہاں بارات جاتی ہے تو بینڈ باجے کے ساتھ پوں 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 پوں. اب گاؤں میں پتہ چل گیا کہ بارات جا رہی ہے بارات. اور بعض تو اتنا ہٹ دھرم ہے. ایک جگہ دلہن کی اماں، مطلب لڑکی کی اماں، بغیر بینڈ باجے کے بارات چلی گئی تو دوپٹہ پھینک کر دروازے پہ آ گئی. بولی گھسنے نہیں دوں گی. بولی کہ تیجا پڑھنے آئے ہو یا بارات لے کے آئے ہو؟ کہہ رہی تیجا پڑھنے آئے ہو. تیجا میں نے کہا اگر اس دور میں اگر ہوتی تو یہ جواب دے دیتے کہ ہاں تیری اماں مر گئی تھی، تیرے گاؤں میں پڑھنے والے ہیں نہیں، تیجا پڑھنے آئے. بیٹی کی شادی میں کہہ رہی ہے کہ تیجا پڑھنے آؤ. تیجا میرے بھائی کیا کریں. اور ہاں ایک بات اور بتاؤں، تمہاری تو چلی گئی بارات، تو بارات میں عورتیں تو جاتی نہیں ہیں. جب نہیں جاتی ہیں تو ان عورتوں کے ہونے لگا پیٹ میں درد. انہوں نے کیا کرا، جو ریا بچا تھا، تھوڑی موڑی برکت رہ گئی تھی، وہ بھی ختم کر دی. کیسے؟ انہوں نے کر لیا کھوریا. یہ بھی تم سے 1.5 ہاتھ آگے ہیں. اور 3 دن پہلے سے ڈھول بجاتے بجاتے بڑھیاں پٹ پڑ جائیں گی، ٹیڑھی پسلی ٹیڑھی ہو جائے گی.
मुंह में दांत नहीं, संभल के पेट में आंत नहीं, और पाए पाए कर रही है, पान खा रही है, पुच्चदे से इधर पिचकारी मारी, इधर कौन कौन, पूरी रात की आती रहती है गीतों पे, ढोल पे। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता यार। कोई मदरसा नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई किताब नहीं, कहीं गीत नहीं मिलेगा, मगर ढोल पे बैठते ही से याद आ जाता सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ। कहीं तुम दिखा नहीं सकते गीत की किताब, लेकिन किसी कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसे में नहीं, कार ढोल पे बैठते दो भादों के गा लिए, दो सावन के गा लिए, और दो अल्लाह मियां के गा लिए, और दो जने किसके तोबा गुलगुले कर रही है रात भर, काए आवाज मत जारी निकल गई, पपिए जैसी पूरी आंतें टेढ़ी मेढ़ी कर लेगी वहीं पर। नहीं है क्या ऐसा? जो रई बची थी थोड़ी मोड़ी, क्या हुई? बरकत, वो खोरिया करते करते बरकत खत्म। लेकिन सुनो, इस्लामी एतबार से शादी बता रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इनसे राब्ता किया, इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, ये गुनाहगार भी हाजिर हुआ। अब सुनो, अगर शादी हो तो क्या करे, मस्जिद के इमाम को या हाफिज कारी आलिम को जरूर अपनी बारात में ले जाए, किसी नमाजी या हाजी को जरूर ले जाए। इसलिए अगर कोई हादसा आने वाला हो या कोई परेशानी आने वाली हो, तो इस नमाजी और हाजी और इमाम के सदक़े में टल जाएगी। इसलिए ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम रब्बानी, कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत से कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन का अज़ाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और खुदा की कसम, जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अब बारात उधर चली गई, दूल्हा मियां की मां क्या करें वो सुने। खोरिया ना करें, फिर क्या करें? बारात गई, दूल्हा मियां की मां 7 कुंवारी लड़कियां जमा कर ले। कितनी बोलो? कुंवारी लड़कियां जमा करने के बाद उन बच्चियों से वुजू बनवा ले कि बेटी वुजू बना लो, वो लड़कियां वुजू बना ले। वुजू बनाने के बाद 7 लड़कियों के हाथ में कुरान दे दे और कहे, सुनो, सूरह रहमान 3-3 मरतबा पढ़ लो या 7-7 मरतबा पढ़वा दो। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है, कहा सूरह रहमान पढ़वा लो, और पढ़वाने के बाद माँ 1 गिलास पानी में दम कर ले, और दम कराने के बाद वो पानी ढक करके रख ले। जैसे ही दूल्हा यानी उनका बेटा जब घर में आए, दुल्हन घर में आए, तो दरवाजे के अंदर ले और दरवाजे के अंदर ला करके उन दोनों पर उसी पानी का छींटा मार दे, घर में छिड़क दे, कमरे में छिड़क दे। ये कुरानी अमल है। हज़रत इमाम जाफर सादिक बयान फरमाते हैं, अगर वो आने वाली लड़की, वो आने वाला दूल्हा, अगर उन दोनों में से किसी पे कोई जिन का असर होगा तो खत्म हो जाएगा, कोई जादू होगा तो खत्म हो जाएगा, कोई भूत परी तफरी कोई और शय होगा
तो खत्म हो जाएगी, और अगर लाइलाज बीमारी होगी तो इस कुरान के सदके में वो भी खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इतना प्यारा अमल है यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है बेशक। मगर हमारे यहाँ पहले ही जैसे गई लड़की, और लड़की जब घर को आई, बोल तेरे साथ कैसा रवैया रहा घर वालों का? तो बोली वो देवर भी कम बोल रहे थे, जेठ भी कम बोल रहे थे, ससुर भी कम बोल रहे थे। बोले लड़की का तो नसीब फूट गया। बोली चल मियाँ के पास, और मियाँ तो घर घर बैठे ही है, ठग्गू मियाँ ठग्गू। एक मियाँ का नाम रखा था हग्गू। अल्लाह माफ फरमा। ठग्गू मियाँ, हग्गू मियाँ, जो नमाज और रोज़ और उनके खिलाफ है उनकी बात कर रहे हैं। जो सही है वो तो सही है ही। उसने कहा चल रही, चल चल जल्दी चल मियाँ के पास। अब चली तो बोली अरे सलामी वाला पर्स भी तो ले ले, सलामी वाला पर्स। तो जितनी सलामी हुई थी वो सब उस मियाँ को दी। गोया के मियाँ की सलामी हो गई। मियाँ ने ताबीज दे दिया, एक इतना मोटा वाला, एक इतना मोटा वाला, एक इतना मोटा वाला, सबसे मोटा सास का। मियाँ ने दे दिया, पूरे नादिया बैल बना दिया, नादिया बैल। मियाँ बोला ये तकिए में रख दिए, ये चौखट में रख दिए, ये चूल्हे में रख दिए, ये पिला दिए, ये निला दिए, ये चीजें क्या क्या खटरम बता दे। अब तो दुनिया ताबीजों पे चल रही है बस। कितनी प्यारी बात बता रहा हूं मैं। सारे अमल गलत हो सकते हैं, लेकिन कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। यह है इस्लामी तरीके की शादी। और आगे बढ़ता हूं। आज शादी पे इन्होंने फुरकान भाई ने बुलाया, अल्लाह इनका भला करे, वरना स्टेजों पे तो तकरीर और तरीके की होती है। तुम हर मिनट पे नारे लगाते, कूद कूद जाते, मगर ये इनका एहसान है, ऐसे मौके पे मुझे ऐसी बातें सुनाने मिल रही हैं। ठीक है, हर तरीके के आने चाहिए हमारे घरों में ही बात। अब हो गई शादी, पहली रात, दूल्हा की पहली रात। मेहमानों को देखे, इशा की नमाज मस्जिद में पढ़े, और दुल्हन मुसल्ला बिछा करके घर में पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इशा के बाद अगर खाने की जरूरत है तो खाना दे दे, पीने की जरूरत है पानी दे दे, कपड़े लत्ते की जरूरत है, जिसमें माल को जो जरूरत है वो पूरी कर दे। अब दूल्हा सारे कामों से फारिग हो करके दुल्हन के कमरे में जाए। पहली रात जैसे ही कमरे में दाखिल हो तो बीबी पे नजर पड़े, मुस्कुरा करके सलाम कर ले, और बीबी इस्तकबाल में खड़े होकर के जवाब दे दे। और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम कर ले, ये शौहर मुस्कुरा करके जवाब दे दे, दोनों आपस में मुस्कुरा जाए। मेरे नबी फरमाते हैं जो अजनबी लड़की थी, जो अजनबी लड़का था, आज मेरी सुन्नत अदा करने के लिए दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नबी फरमाते हैं इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में दोनों जोड़े मिलेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। अच्छा क्या करे, कमरे में पहुंच गए, और हमारे यहाँ तो बीबी को सलाम करना ऐब है। तुम जाते हो घर में जाके सलाम करते हो। मैंने एक जगह तकरीर में कह दिया, समझे, तो वो बेचारा सीधा साधा था, उसने अमल कर लिया। घर भरा हुआ घर था, भरा हुआ घर, जाके बीबी से बोला अस्सलाम वालेकुम। पूरे
پورے گھر نے ہنستے ہنستے اس کی اتنی مذاق بیچارے کو گھر سے نکلنا باہر پڑ گیا. اس نے مجھے فون کیا, بولے حضور ایسے ایسے ہو گیا. پھر مجھے بھی ہنسی آ گئی. میں نے کہا ایک آدھ دن رکی جاتا تو بھی دیکھ لیتا کہ گھر پر ہوا, آرام سے ماحول بنا لے. یہ ہمارا سماج ہے. اچھا نہیں ہے کیا ایسا ماحول ہے؟ اور اگر تم جا کر کے اماں بیٹھی ہو, ابا بیٹھے ہو اور گھر والے بیٹھے ہو, بیوی کو سلام کر لو تو کچھ تو یہ کہیں گے یہ آ گیا غلام. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ ماحول بن گیا ماحول. لیکن چینج کرو, اپنے ماحول کو بدلو, چینج کرو. پہلی رات بیوی کے کمرے میں جاؤ تو سلام کرو. بے شک اب سلام و کلام ہو گیا. پہلی رات دو مصلی بچھا لو, ایک بیوی کا مصلی, ایک شوہر کا مصلی. شوہر کا دینی طرف ہو, بیوی کا بائیں طرف ہو. شوہر کا 4 انگل آگے ہو, بیوی کا 4 انگل پیچھے ہو. دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لے. اور نماز ادا کرنے کے بعد بیوی کو سامنے بٹھا لے. شوہر ادھر بیٹھے. اب شوہر کیا کرے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, 3 مرتبہ 4 قل پڑھے, اور پڑھنے کے بعد بیوی کے اوپر دم کر دے. پھر بیوی کے بالوں کی یہاں کی لٹ پکڑ لے, اور پکڑنے کے بعد گھماتا جائے انگلی سے اور پڑھتا جائے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پڑھتا جائے گھماتا جائے, پڑھتا جائے گھماتا جائے, بالوں کی لٹیاں کی پکڑ کے گھماتا جائے. جب 11 مرتبہ پڑھ لے, بالوں کی لٹ میں گاٹھی لگا دے. اور گاٹھی لگانے کے بعد, اب اگر گاٹھی لگا دی, لگانے کے بعد اب اللہ نے اس کے لیے, میاں بیوی کے لیے جو حلال کیا ہے, جو جائز کیا ہے, آگے اپنی زندگی گزارے. خدا کی قسم قرآن کا فیضان میں تمہیں بتا رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسین ہے. ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہے. ان کے بیٹے امام باقر ہے. ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہے, جن کی کنڈوں پر فاتح ہوتی ہے, پوریوں پر فاتح ہوتی ہے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلی رات میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر لیے تو اس کی بیوی کی 12 سال تک بندش ہو گئی. 12 سال تک اس کی بیوی پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا, کوئی جن اثر نہیں کرے گا, کوئی بھوت خبیث نہیں آئے گا. 12 سال تک اس کی بیوی کی حفاظت ہو گئی. اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید پیدا کر دی تو پیدا ہونے والے بچے یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا پھر عالم ربانی. اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر. یہ بیان آپ گڈو ملک صاحب یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں. مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین راگوپور بریلی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں کیا نہیں ہے, سب کچھ ہے, کریں تبھی تو. مگر ایک بات ہے دولہ میاں سن لے, آپ لوگ بھی سن لو. میں نے بولا نا لٹ, کیا بولا میں نے؟ ایک ہوتا ہے لٹ, لام تے ہادو چشمی زبر لٹ, اور ایک ہوتا لام تے زبر لٹ. یہ ہے بالوں کی لٹ, اور وہ ہوتا کونے میں رکھا ہوا لٹ. کہیں ایسا مت کریو, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو, 3 مرتبہ 4 قل پڑھو, اور فاللہ خیر حافظہ کہہ کر کے بیوی پہ لٹ پکڑ دو. بیچاری کو پہلی رات میں لٹ پکڑ دو اور صبح کو نکلی ٹوٹی پھوٹی. پوچھا کیا ہوا؟ بولے وہ سید صاحب کی تقریر پہ عمل کر رہے ہو.
کہ مجھے بھی پھنسوا دو سمجھ رہے؟ تو یہ لٹھ ہے، لٹھ، اور وہ جو میں نے بتایا وہ ہے لٹ، بالوں کی لٹ۔ ہمارے یار اسلام میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرو تو بھانگڑا بجا رہے ہیں، بھانگڑا۔ اچھا ایک بات میں تمہیں بتا دوں، پہلے ٹائم دیکھو کیا ہوا۔ تم اسلام کی اس سے اس کو دیکھا کرو، ہر چیز میں مطلب دو آپشن ہوتے ہیں، دو، ایک جائز ایک ناجائز۔ دیکھو قرآن پاک پڑھنا جائز اور ناجائز دونوں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر با وضو پڑھیں گے تو جائز اور بے وضو پڑھیں گے، اگر وضو سے پڑھیں گے تو جائز اور بغیر وضو کے پڑھیں گے تو ناجائز۔ نماز پڑھنا جائز بھی اور ناجائز بھی وہی، اگر وضو سے پڑھیں گے تو جائز اور بغیر وضو کے پڑھیں گے تو، ہر چیز میں دو آپشن ہوتے ہیں، بھینس ہے، بکرا ہے، مرغا، تم کاٹو، کسی کا بھی نام مطلب کچھ مطلب ایسے کاٹ کے کھاؤ تو حرام، اور خالی اللہ کا نام لے دو تو حلال۔ دو آپشن ہر چیز میں نکلیں گے۔ ایسے ہم اس کو اچھے انداز میں دیکھیں، اچھے طریقے سے، تو ساری چیز میں آپشن۔ یہ بتاؤ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس گاؤں میں عورتیں لڑکیاں ایسی نہ ہوں جن پہ جن وغیرہ نہ ہو، آسیب اثر نہ ہو۔ جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں عورتیں ہیں، آدمی کم ہے، آدمیوں پہ جنات نہیں ہے، عورتوں پہ زیادہ۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر 100 عورتیں ہیں جن والی تو ان میں سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ کچھ ہے، اور 95 کو تو لٹ چاہیے۔ صاف طریقے کی بات کر رہا ہوں، 95% تو خالی ڈھچوکلا ہیں، خالی کود رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ بھی تمہاری کمی ہے۔ پہلے تمہاری مائیں، بڑی بہنیں اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، پیستی تھی، موسل کوٹتی تھی، پانی بھرتی تھی، اب کچھ کام تو رہا نہیں ہے۔ اب تو کپڑے بھی نہیں دھل رہی ہیں، واشنگ گر سے، اور جو رہا بچا تھا روٹی بنانے کی مشین بھی آ گئی، پیڑا بناؤ اور رکھ دو روٹی باہر۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ سارے کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں، سارے کے سارے کام۔ لیکن چلو جنات ہیں جن پہ، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے اس کم وقت کا میں نے گھر بھی نہیں دیکھا، بدنام کر کے رکھ دیا ان نے۔ اتنا تو میں بھی نہیں کودتا جتنا یہ کود رہی ہے۔ اب تو پیڑ پہ لٹکی پڑی ہیں، ہوا کھا رہی ہیں، ہوا۔ ہاں بتا رہے ہو، ہم بدائیوں گئے تقریر کرنے تو ایسے لٹکی پڑی تھی، ہوا کھا رہی ہے، میری طرف دیکھ رہی ہے یوں، اور کہہ رہی ہے، میں صافہ باندھا تھا، وہ پیلا والا اور وہ جبہ پہنا تھا، تو کہہ رہی ہے نور والا آیا، میں کہ تیرا جن کیا تھا ہوا رہی ہے، تو ہنس رہی ہے، ٹھٹے مار رہی ہے۔ میں آگے کو بڑھ گیا، تھوڑا اور آگے دیکھا نا میں نے، تو ایک طاق میں اتنا بڑا کپڑا پڑا ہوا اور لوگ ہاتھ باندھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ بولے دعا مانگ رہے ہیں، دعا۔ میں نے کہا اچھا کس سے؟ میں نے کہا کس سے؟ ارے ہونے دو بیٹا، ہونے دو یار، ہونے دو۔ انہیں کتوں پہ بڑا ترس آتا ہے، سمجھے؟ اب جو تھا میں نے کہا کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو بولے یہ مزار شریف نہیں ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ بولے 9 گز والے میاں کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 2 روٹی کھاتا، ایک کی تو عقل رکھ لے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا 9 گز والے میاں اتنی بڑی طاق میں آ گئے۔ سمجھے؟ تم نے بھی دیکھا ہوگا دیواروں میں۔ میں نے کہا ایک روٹی کی تو کم سے کم، چل ایک روٹی تیری بیکار گئی، ایک کی تو رکھا کل۔ یہ جو اتنے بڑے طاق میں اللہ کے بندے ہو، پھر دوسری بات یہ بتا، کسی ولی کو دیوار میں چنا جائے گا؟ کہ یار تمہیں ہو کیا گیا؟ ارے ہمارا مذہب کیا جھوٹا ہے کیا؟ ہمارا مذہب سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، نبی سچا، قرآن کا ایک ایک حرف سچا، ایک ایک لفظ سچا، تو پھر تو یہ کیوں گڑبڑ کر رہا؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟
اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جنات ہے کہاں؟ نہیں پتا، میں بتاؤں میں قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بسم اللہ، تفسیر کے مطابق جنات کہاں پر ہیں؟ بولو۔ جنات پہاڑوں میں ہے، بیابان جنگل میں ہے، اور آبادی سے دور ہے، لیکن پہاڑوں میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، اور بیابان میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات نہیں چپٹتا؟ اسے آٹا گونتے گونتے جنا گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جنا گیا، اسے کہاں سے آیا جن؟ اب میں تمہیں بتاؤں جنات کیسے آیا۔ کچھ لڑکیاں تو ڈھونگ نہیں ہے، کچھ تو ضرور ہے، لیکن جس لڑکی پہ مجھے بولو وہ کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، وہ کبھی جنگل میں نہیں گئی، وہ کبھی پہاڑوں پہ نہیں گئی، بیابان میں نہیں گئی، تو اس پہ جن کیسے آ گیا؟ اب میں تمہیں بتاؤں لوگوں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، وہ جنات کہاں سے آئے، اس پہ کیسے اثر ہوا۔ آج سینکڑوں لڑکیاں جو پریشان ہیں، وہ بھی تمہارے کارنامے اس لیے پریشان۔ حضرت امام جعفر صادق کا بیان ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اگر جہاں پر ڈھول تاشے گاجے باجے بجتے ہوں تو ڈھولوں کی دھمک اور مزامیر کی جھنکار سن کر کے 70 میل ادھر اور 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، چاروں طرف سے 70 میل سے وہ ڈھولوں اور مزامیر گانے باجوں کی آواز سن کر کے وہ شیطان بھوت جنات عفریت جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اے لوگوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری شادیوں میں بینڈ باجے بج رہے، تمہاری شادیوں میں ڈھول تاشے گاجے باجے بج رہے، ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے، ہماری شادیوں میں ناچ رہے گئے، اب مجھے بتاؤ وہ شادی خانہ آبادی رہ گیا کیا؟ حضرت امام جعفر صادق کے قول کے مطابق وہ شادی خانہ بربادی ہو گیا۔ اللہ اللہ سنو، 70 میل چاروں طرف سے وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں، خبیث آ جاتے ہیں۔ اب شادی میں میری بہن جا رہی ہے، میری بھانجی جا رہی ہے، میری بھتیجی جا رہی ہے، وہ پیاری لڑکی نگاہ دو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، ساری لڑکیاں صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جاتی ہے، بولو جاتی ہے یا نہیں؟ جا رہی ہے۔ ارے ادھر سے گئی تو اس کو کبھی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں، کبھی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ، کبھی اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے جسم میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، ذرا میری طرف توجہ دو، کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، لیکن اب وہ شادی میں آئی جو جنات کا اڈا بنا، بھوت خبیث کا اڈا بنا، بولو بنا نہیں بنا، اب وہ شادی میں آئی، کسی پہ بھوت کی نظر، کسی پہ شیطان کی نظر، کسی پہ خبیث کی نظر، تمہاری ایک دل کی موج مستی نے سینکڑوں لڑکیوں کو برباد کر دیا، سینکڑوں بہنوں کو برباد کر دیا، سینکڑوں بیٹیوں کو برباد کر دیا۔ مجھے بتاؤ، ارے وہ لڑکی جس کی جوان بیٹی مزار پہ پچھاڑے کھاتی ہو، جس کا سینہ دکھ رہا ہو، جس کے کپڑے پھٹے، ارے جب 2 سال سے پڑی ہے، اس ماں کو کیسے کھانا اچھا لگتا ہوگا، اس باپ کو کیسے کھانا اچھا لگتا ہوگا؟ ارے بولو، تم ایک دن مستی لے رہے، میرے بھائی ایک دن تیری مستی ہے سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی برباد کرتی ہے۔ اگر تمہیں اپنی بہن کی حفاظت کرنی ہے، بھتیجی بھانجی
है तो सुनो, अपनी शादियों से ढोल ताशे गाजे गाजे हटाना होंगे, ये शैतानी खुराफात दूर करनी होगी। अगर सवाल ना है तो फजर की नमाज पढ़ो, ज़ोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो। अगर महफिल हो इशा की नमाज पढ़ो, अगर कोई शादी हो तो अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे गांव की बीमारियां हटे, आफतें हटे, परेशानियां दूर हो। अगर हो तो कामयाब हो जाओ पक्के सच्चे मुसलमान। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ हमारे ही कारनामे हैं। मैं दूसरों को क्यों कहूं भाई? तुम मेरे हो, मैं तो तुम्हें ही कहूंगा, किसी और को थोड़ी कहूंगा। मगर हमने ऐसा भी देखा है कि अल्लाह माफ फरमाए, यार शादी हो रही है और डीजे बज रहे हैं और अब बुलाने की नाचने वालों जरूरत नहीं, हमारे मोहल्ले में नचकइये पैदा हो गए, घर घर हो गए। अब नौजवानों तुमसे क्या उम्मीद की जाए बोलो? घर घर नचकइये पैदा हो गए और गाने हैं आजकल, गालियां फिट कर ली हैं, गालियां क्या फिट करी है बोलो? गाली। और गाली फिट कर ली। बात बताओ, तुम नाच रहे हो, तुम्हारी पैंट निकली जा रही है और तुम गालियों पे नाच रहे हो। प्यारे इतना तो सोच ले, कहीं दरवाजे पे तुम्हारी बहन खड़ी हो तो, दीवार पे भांजी खड़ी हो तो, छत पे भतीजी खड़ी हो तो, तब भी बेहयाई बरसती रहेगी? नहीं 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 मेरे भाई, अब तुम्हें सुधरना पड़ेगा, अब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, माहौल बदलना पड़ेगा। तो वो जिन्नात की बात चल रही थी। और हाँ, एक मुसीबत और आ गई है, मैं तकरीर में कहता हूँ। पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब मियाँ इनके ऊपर आ रही है। मियाँ अल्लाह माफ फरमा, इतने लठ पड़ेंगे इनके कब्र में, इतने गुर्ज पड़ेंगे, इतने गुर्ज पड़ेंगे। मियाँ एक साहब बोले वो हुजूर सैयद साहब, मैंने कहा बोलो। बोले हमारी बीबी पे परियां आती हैं, परियां। मैंने कहा ओ हो परियां परियां। तो बोले जब जाकर के देखा ना उस पे परी ना परा। मैंने कहा एक आध परी हमें भी दिलवा दो यार, हम किराए की कार करके लेते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम वालों को किराया देना पड़ता है। ऐसा करो एक आध परी दिलवा दो, परी भी बैठ कर हम भी निकल जाएंगे। क्या है यार, बिल्कुल गंद मचा कर रख दी। तुम्हारे यहाँ तो किसी पे परियां नहीं आती हैं? अगर आती हो तो बता दियो आज, या वो ही नहीं या मैं नहीं। परियां आती हैं, परी। मैंने कहा जब देखा तो ना परी ना परा। मैंने कहा तोबा तोबा, इतनी बड़ी 4 गुलमेखें मंगा के मैंने और पढ़ के फूंक के दे दी उसी के सामने, उसकी बीबी के सामने पर्दे में थी, फूंक के। मैंने कहा लो, आज के बाद परियां नहीं आएंगी, अगर आ जाए ना तो ये हाथ रख के एक हथेली पे ठोक देना, एक कलाई पे ठोक देना, इधर एक इधर ठोक देना। बोले हुजूर ये तो मर जाएगी। मैंने कहा नहीं मरेगी, अगर परी आती होंगी तो परी ठुक जाएगी, और अगर परी नहीं आती होंगी तो मर जाएगी। बिहार से दूसरी कल नहीं हो। मेरा ख्याल है 11-12 महीने हो गए, अभी तक तो पलटी नहीं है परी। मैंने कहा संभाल के रखियो गुलमेखे, जिस दिन अगर गुलमेख अगर गुम गई बेटे, तेरा गिरबानी पकड़ लेगी परी आती। अजी डरा रखा था उसने शौहर को, रात भर पांव दबाता था उस भैंस के, अम्मा के नहीं दबाता था। कहता था सरकार धीरे धीरे आइयो, रात में बड़ी कुलन पड़ती है, पांवों में दबाना मुझे ही पड़ता। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। टाइम ज्यादा हो गया, चलो शादी की बात चल रही ना, सुना दूं। अब मैं आखिरी बात वहीं शादी पे पहुंचा। आखिरी बात ये बता दूं कि लड़की जब चौथी हो, चौथी तो क्या करना चाहिए? चौथी वाली बता। मैंने पहली रात की बता दी, बारात की बता दी, सब बातें बताई। चौथी हमारे यहाँ चौथी आती है ना, और हमारे यहाँ जब वो लड़की को देखने जाते हैं, बात तो वहीं रह गई थी जब कटवा लियो, लड़की को देखने जाते हैं, लड़की नहीं देखते हैं,
अगर लड़की मिल गई सही कपड़े पहने हुए, यहाँ तक पूरे आस्तीनों का ये, तो आप ही गई, चाची गई, अम्मी गई, फुप्पो गई, यही सब देख रहे थे एक दूसरे आंखों से, कैसी है कैसी, तो बोले सुल्लड़ है सुल्लड़, को लड़की सुल्लड़, कपड़े तो पहनना आ ही नहीं रहा, इससे आ ही नहीं रहा, 50 साल पीछे चल रही है। संभल के बोले ये तो मेरी सुल्लड़ है सुल्लड़। बोले अच्छा ठीक है, रिश्ता कट। जो लड़की थी हकीकत में नमाज पढ़ने वाली, पूरे कपड़े पहनने वाली, उससे कट। अब वो सुल्लड़ हो गई। अब दूसरी जगह जब रिश्ता देखने गए तो वो आ रही थी जींस की पैंट पहने हुए और टॉप पहने हुए, टॉप और ऊंचे ऊंचे हिल, बाल कटे हुए, हैंडबैग गले में, सैंड बनियान पहने हुए, हैंडबैग गले में, ऊंचे ऊंचे हिल और हिलता हुई चली आ रही है, हिलता हुई। अब पूछा कौन है? सबकी बातें खिल गई। भाभी थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। हो गया रिश्ता तय। और कुछ लोग जहेज पे मारे जाते हैं, जहेज पे। अगर शिफ्ट दे दो ना, शिफ्ट, लड़की काड़ी है तब भी चलेगी, इसकी 4 लाइटें पूरी होनी चाहिए, 2 आगे की 2 पीछे की, शिफ्ट की। अब सुनो, अब हो गया रिश्ता। अब जब रिश्ता हुआ तो 1 महीना गुजरा होगा, भैया से बोली, यही चांद का टुकड़ा, भैया से बोली हमें कपड़े चाहिए। वो गरीब गया दुकान में लेकर क्या पसंद पसंद लाई, वो बेचारा गरीब। फिर दूसरा गया, वो भी फेल, तीसरा गया, वो भी फेल, चौथा लाया कि ये भी पसंद नहीं। वो सर पकड़ के बैठ गया, फिर तुझे क्या पसंद है? तो बोली अब हम खुद चलेगा, ये चलेगा डीसीएम। अब ये खुद मार्केट में गई, वो तो पहले से ही बेहया, कभी मज़ारों पे जाती थी, कभी कहीं जाती थी, उसकी शर्म या खत्म। ये चली, भैया से बोली तुम भी आ जाओ, भाभी आगे आगे, भैया पीछे पीछे। अब चली, चलते चलती बोली कंडिया भी ले लियो, सब्जी भी लाना है, लाद ले बेटा कंडिया। अब जा रहे हैं, मार्केट में पहुंची, ये बेहया थी, इसकी आंखों का पानी निकला हुआ था। अल्लाह अल्लाह, दुकानदार से, गैर आदमी से न पर्दा न शर्म हया, वो बेहूदे वाले कपड़े पहने थी। दुकानदार से आंखों में आके डाल के बोली इस साल का जो फैशनी लाओ, इस साल का जो अच्छी ऊंची क्वालिटी का वो कपड़े दे दो। तुमने 4 भेजे बिल्कुल बकवास थे, वो समझ गया ये किस मिजाज की है। वो लाया निकाल के, लाने के बाद उसने भाभी के जिस्म पे रखा और रखने के बाद फेंक दिया। बोला ये सूट नहीं कर रहा, वो तो जानता ही था मिजाज। दूसरा लाया, दूसरा भी उठा के वो फेंका और उसने अपने छोटा बच्चा जो काम करने वाला था उसको डांटा, कहा देख नहीं रहा सब चमकता हुआ लाओ जैसे भाभी है, वो भूल गई हमारी तारीफ हो रही है, वो बेहया कहीं की। अब वो सड़ा हुआ बिल्कुल लाया, लाने के बाद जब बिक भी नहीं रहा था उसने कहा हाँ ये क्वालिटी, और लाने के बाद रख दिया और बोला जरा फोटो खींच के देखो, ये तुमसे बिल्कुल कॉम्बिनेशन कर रहा, ये तुमसे बिल्कुल मैच कर रहा। अगर मार्केट में पहन के निकल गए लोग बड़ के देखेंगे तो ये बेहया हंस के वाली बात दो, एक सूट काट दो। अब उसने सूट कटवा लिया, अब मुझे क्या लेने दिया जाए। अगर बेहया लड़की घर में लाओगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, बेहयाई होगी। बोलो वो खैर दुकानदार आदमी से आंखों में आंखें डाल के तुम्हारा भैया वहीं पे देख रहा, जो दूसरा गैर आदमी उसकी बीवी पे हाथ लगाए कपड़े देख रहा, ये भाभी कैसी है, ये औरत कैसी है जो अपने शौहर की मर्जी का ना पहने, दुकानदार की मर्जी का पहने, शौहर की चॉइस ना पहने, दुकानदार की चॉइस पहने। अरे सुनो, अगर तुमने नमाजी लड़की की, कुरान पढ़ने वाली लड़की की, पर्दे से रहने वाली लड़की की, गरीब की लड़की की, अगर घर में अच्छी जिसे तुम सुल्ला बोल रहे हो, अगर बोली
कहे बोलो कैसा है, तो वो मचल के कहेगी मैंने अपने घर में अभी तक जैसा भी पहना, अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी, इसलिए तुम मेरे सरताज हो, मेरी जिंदगी के मालिक हो, मेरी जिंदगी के शरीक हो। सुनो, अब जो तुम लाओगे, अगर मिट्टी लाओगे तो मेरे लिए सोना है, जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा लगेगा, जो तुम पहनवाओगे वो मैं पहनूंगी। ये है घर में बरकत। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। अब लड़की की हो गई शादी, अब चौथी का नंबर आया। लड़की जब अपने मैके को जाए और जब बुलाने वाले आ जाए, उसका शौहर भी आए बुलाने, तो वो लड़की क्या करे, सुन ले कुरान का पैगाम दे करके जा रहा हूँ, ओ मेरी बहन सुन ले। वो लड़की क्या करे, घर में बैठ करके उसको जो अपना सूट पसंद हो वो पहन ले, और पहनने के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल अव्वल, 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल आखिर पढ़ ले। और पढ़ने के बाद इतना शानदार कुरान का अमल बता रहा हूँ, लाखों रुपए में तुम्हें हाथ नहीं आएगा, और पूरी दुनिया एक तरफ, कुरान का अमल एक तरफ, कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब सुनो सुनो, वो लड़की सूरह मुज़म्मिल शुरू और अव्वल आखिर पढ़ ले, और बीच में सूरह यासीन पढ़ ले। पढ़ने के बाद अब अपने शौहर के घर में आ जाए। जब शौहर के घर आए, ईशा की नमाज पढ़ ले। ईशा की नमाज के बाद क्या करे, अब उसका जब शौहर आए तो 1 गिलास पानी ले ले। 1 गिलास पानी लेने के बाद अब सूरह बकर की ये आयत दूसरे पारे की जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़े। क्या पढ़े, वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो 41 मरतबा 1 गिलास पानी पे पढ़ के दम करके आधा गिलास पानी शौहर को पिला दे, आधा गिलास पानी बीवी पी ले। मेरा दावा है, हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं कि कुरान गलत नहीं हो सकता। वो कहते हैं अगर कोई लड़की ऐसे कर ले तो उसका शौहर अगर किसी गैर औरत के चक्कर में होगा तो उसकी आदत खत्म हो जाएगी, शराब पीता होगा आदत खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता, और अगर बीवी पी ले तो पूरी जिंदगी अपने शौहर के अलावा किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकती। उन लोगों में ऐसी मोहब्बत हो जाएगी जैसे हजरत अली और सैयदा फातिमा में मोहब्बत थी। लोगों, अपने घर में ये पैगाम पहुंचा दो, इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लेकिन करें तो तुम्हें तो भांगड़े से ही फुर्सत नहीं होगी, तुम्हें तो ढोल बजाने से ही फुर्सत ना है। अपनी शादियों में नो डीजे, नो बैंड बाजा, सारी चीजों पे बैंड। अगर कराओ तो प्रोग्राम कराओ, अपने मस्जिद के इमाम साहब को बुला करके जिक्र खुदा जिक्र रसूल कराओ। गरीबों, जितना तुम 10-20 हजार रुपए में बैंड बाजा, मेरे ख्याल इतने में तो आते ही होगा, इससे कम में आजकल क्या आ रहा आते ही होगा, तो किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दो, किसी गरीब की मदद कर दो। मस्जिद में अगर पंखों की जरूरत है पंखे लगवा दो, फर्श की जरूरत है फर्श लगवा दो, मदरसे में अगर जरूरत है मदरसे में लगवा दो। गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मदद कर दो। अपनी माँ की तरफ से खैरात करो, सदका करो, बाप की तरफ से खैरात करो, सदका करो। ये सब मुसीबतों को टालेगा। ये काम है मुसलमानों का, ये थोड़ी है भांगड़े वाले। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये प्रोग्राम अच्छा हुआ या वो अच्छा होता? बड़ी धीरे से बोल रहे हैं ये नौजवान, क्या बात।
اگر وہ والا ہوتا، سنو، اگر وہ والا ہوتا تو اس میں تمہارے مہمان کون ہوتے؟ شیطان، بھوت، خبیث، چڑیلے، یہی سب ہوتے. اور یہ والا ہوا، اللہ اور رسول کا ذکر ہوا تو میرے آقا آئیں گے، اچھے اچھے نیک لوگ آئیں گے، بزرگ آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو یہ والا اچھا ہوا یا وہ والا اچھا ہوا؟ ہاں ابھی بھی دھیرے بول رہے ہو. بہرحال چلو، میری کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ یہ باتیں ایسی تھی مجھے پہنچانا بہت ضروری تھی.